text kasi eh. Oo, tawa kasi ng tawa. Gusto mo? Gusto mo? Gusto mo daw ba? Gagi. Gusto ko. Pero lang daw kay course. Yan na po. Patay na. Mukhang may mapiping na agad ah. Okay, ping na yan. Nice. Hindi pwedeng pang-rank. Sabi sa'yo. Tinipid. Nagtipid. Gagi. Ay, pa. Ay, Pumasok pumasok kasi ang- nag-BKB. Ay! Okay na, Kors. Okay, Sabi okay. sa'yo, Bennett, That was unreal. Kung rank yan, then mas lalo tumatik. Bobo. Ano ba yun? Hindi mo na nag-BKB. Bakit late niya pinipindot? Parang ano lang eh. Ewan ko, ba't ganyan yung talon? No comment.